Depuis Alpha Tilolu be ajele bi dunia ku jamale sanseta. Bi dunia kono ku jama sanseta ni wolemu na karango wakata abula na kibar jingen dangalti wakata abula na wasiran la bari aliyajele fana fendel ba kono wol tinyatale depuis na angeren commencé kala na simon la ayna ku jamale tinyama ayna banko fe andim bulle ani fonyo membe nala ado tala sembola ani jina fana oleni nati sani ay ku jamale sanse na dunia balo kono ali ajele fani vumbe do tala nyale ani jelu kan na balu kono ay ku jamale sanse mbulu wo changement dun ay fembal nati intel serenalma dañu na banko feyata donc sini même fam nato parce que mais seno le ke bi but men ngalon sini insena fen jama sutato pour ngena o seninya pour ñu changement kele fo ngena seninya le changer sani jamano dolbe kerine men yo seninya sanje commencé ndet o famara nteyamu satelti sate menbe parko laminindi seno muntelien fen nafama baleti na satel kono na jamanol kan wole atinna bena la filmo do itandlalla menketa uganda jamano kan wole fero sotonne ila toroyani kono bon tel be balu kan sate la to sate do mandinga la ko de pindel fal tilo be wulole kono sani wo wulo commencé ta tinyala mbulla sani nyamu sila le kenna wulo dadanya 41 wulo membe ko echwa non ase nemo le di sate molla me ya beti nyale sani ay kanta lale azina yanje banyita Mudanga Vincent ndo Vincent Madanga lem kisoro e wulo responsable e chowa wulo kende ya o responsable mu ni jankaro kadi nyola aba wulo men bel sira karandanga la wol be se bata
kikaba nabi kimenyesha ngo abaturage bo benyine nibo bazabanza no kumanza kugira ikibazo. Amazina ganjye ntomu zere ka keresire be Uganda wula kon la baro dole la ni mol be baro la pour wulo kono bulo bambanya ni ñabi ni yirim menna abe anafamu fen sabaliti ni donni iso tale pour que courant jara a ñabi ni boni membela ni be mutarne pour que lol de ala ani fen kutan ni wula kon la ni fanana yir kuten fanan beleje yir ding be mena ni mo sena kene katike dum ni yir ni be nafa be bele pour na wula kon mo yanje afite akamaro ku baturage bose. Amazina yanje nitwa Ndomo Habia Redmana Asmas. urebeye ku myaka yo mazaha gukorera imaze Mbejang depuis sanji tanane. ibihe byarahindutse cyane Nga ajube kilima elemanya. uko mu gihe nageze ahangaha twahinze Otumo ninga baroke asita nyama. ahinze cyose kikera Parce sani banko sembo ala talata kende. Parce que sani population siata banko sani sembe kende tala. Parce que otumo bo wo betakirin nale. Wotu mate baraka kama baraka nyamen sani. Sani bo fana na hajo wo siata. ubushake bw'imigano bwariyongeye wulo tiñata parce que ye bol se e dum ma remplacer Abantu bifuza imigano mol hajo bi bol male lungolum pour ka in nafa soto lokon parce que fen kuten tebulla byo kuza mu mwanya gwayo icyo numva abaturage bakora ndala merato mo nyanta men lafila gutera ibiti ke yuro tutule mu komu in bunda bo wutum wala mu pour kana wulo nin ta katinya ni wulo nin te kere sa te mo se bata bazabona bona. Ndomu Nejaye Joseph. Wuluta sate kebandele. Commune Mohen Ndira. Wuluta sous région konole. Mu bo Sénégal. En même temps, bo Sénégal la chefo. Te mo le fananti. Mo men be telmen be lori ke mo lu ngal mo no la pour que mo dema bo barala. So ngaji be am climat beta akanya menna. Bo la karaya wo be ta akaji ikane dondi dondi. Parce que atum pousser ka nyamne me sani atata akawonya te pousser ka sutin ka wonya kende wotum isi soso mensene womu soso dolemu me soso sutungulemu me sani ameta ano kende wotum sani imi ko ndo wo soso do sutungu wo meta ano bon ya changer ka soso waramati parce que wole kalo yebu wole système bo to kataba c'est là où fen dimbe banko wokan be soso wara ma wole sene isele yirole la pourquoi ni yo sene ista wo banko wo kan parce que ni soso wo be abc le santole pour la face sembo soto nya parce que wole français bola sembo wara kende. Amazina ganje Ndomu Muha Menimana Agnes Bebokan Kizeni Satetol Ndel Mbosene Layet Bi banko ani kunum banko to kilindi banko to firindi mbi kome atumbe nyamen ba yir kasaro menada irol banne bi ning holo to kilindi holo banko be nyamen sani potutuo do talata lewola ali ajube nga botutu banko men to bi ani holo to kilindi botutuo mu hemmenda sa banko na fale duladola none igutera kw'imigano kwatumye twarinda gutemba kw'itaka guhinga imigano byangiriye akamaro Botu to ayende male comme banana Sénégal Benyamin banana wo abe takane comme bo fana sita nyamen muri kureba nkiri bitoki byanje abe fen men jala soto setem ko men jala lamfela jafirino wala si wulina lela wanda godola sani nke bayata
ni ko mbata mina sani seta ano parce que wo godo la karayala ay ndemale to satel mi ale no ngeba yata ngabo men tutu ko wol ben nafaka cyane rwose muri myaka yanjye y'ubusaza ntagishoboye kugira ikindi cyo nakora ubu ndi kurya ku migano yo nateye. ila wulo fan kanta nyalong ifan le wulo hiro tutu ifanye ifaju te tarla wula kono bolla nye bo menu tari la sate to ifaju te tarla wala ifan la hiro tutu talu ifaju tarla wala. amazina yanje wanyita nto mu John Consimanality organisation mu mengalo abi mu olla balunya kunyal topoto ka ani ila environnement fin yo pen kono nga commencer bo tutole la ezo région kon la nga il tuto ni commencer 2005 kon ni mol be baro la eswa foren kon la mais wotumo mo oltun manson ko monima parce que tumba mirana wotuma ko ni mo yiro tutu ise faale nya samba pour que karandi konina sani mo be sonta fenima men folo ya tutu bibi wol be nafa so ton katole adum idum man fa ay fenni ko nga mol karandi bo tutu to mom atunga atindin tale ko mu se bo wutu nyamena ani sa tutu nyamena tu nga fen ko ni bo wutu na yana nyaro wutu ni kurate nyanta ka 5 sukile ko twababwiraga yuko aho kuyumugano ntufite kwareka hasamye ahubwo ukwire kugaruza itaka kugira ngo harebeke neza kandi nira y'uruhande ikure neza. Ntomu nasabi mana Vincent ndode vraiment mu sate molati sate menyala to mkinsa sate jamano to mu kisorolati na jamano donc ntomu senelalati mengalon abi botro ne senekan bo tutu vraiment ay nafale ani mehanta etwa parce que ay nafale na date fan kono donc depuis ngenna bo tutu ndatale wulo kon wulo menyala jet omu etwaleti donc ni nafan donc nsa sin nafan la donc nsa bonni wala xana nkuraru ma sinna ka be sin nyaaju bele wutuna nyarul kunata botinna sate fanto inata camion de dinna pour vraiment nyaabe yorona depuis vraiment nya vocation bambu e bonin benat dron vraiment ina symboline pour ka tutu inata marla ngitanna nyanta ka marda me janni matutula kunata bula me enta sa yente na botutul bo min ala vraiment avec la bojam balti ani bo waranglu faka bimbe mo olu manene la préférence botutu nsede mano ube nge karan encore botutu la ko bi be nganta kela bokena la soton tumo nse faire que fonsim aucun de soton men han sende ma pour benna bol fi la nyame ko tumo sende ma baka solto men sende ma donc ke bo sabatindi pour ka ke fendolti wotumo vraiment me yorol kuntu na kena do bije sa fank e tua donc bes jebula senna botutu don nakwifuje won heri migano nkomeze gutera imigano myinshi tontumba fele ke bo jama tutu me ali aje ntebe damen parce que nke ba yatale tumba karandi ko to pour ke bolu tutu parce que foloto a condition tumbe bende mais sani ala tanya te bende parce que al climat be changer ngabulu nga karandi me wotumo kuma adindi marindi min ofé tumo depuis aw dindi ma ben fait tout le temps min sa ngita la ba ben anya sa bara nyame ni nyame pour faire bénéficier na baro la nyame ndigutera cyose ndikukigisha kugira ngo ubwo bwenge ari nzabusigira kakana ishyamba ridufite akamaro yiro nyine ntalibulu ni yiro bembulla nze sanjiwana nasoto ni yiro bembulu nsa barandi na lorol konola nze borol hanen soto ngato musol hanen nse lozo tambe tabiro kala men mbe men duala men han mayiro tutu meme mirala kafunyo men mayiro tutu fefana nsa tutu bay bo tutu wasenna wulole mutanyi bahinze imigano byatuma twarinda konona ishamba none iyi migano yo mwitegereza bo men bela ani men be echowa ite kilindi echowa intel data fo ka abo be sin ka bondi a echowa bo je pour nga ston sa be bondile sa kuntu akurangalem
sa kuntu fankilin la parce que comme nin chanjo nata chanjo se ka kono la sai bo fankilin do fana umote pour wala be fen ko ta sulul ta andila banko ko tol nyuma yaho ukaza ukawushira hano mutaka. You see, this is water. This is water. Imagine wo dole jebe ta la nonne ko mu jiolete jiwo se lo jele pour que ni tio slowo sembodi al jiodi ala na ta futi slowo developeta minyabe bo menjele kene bala hano hariho akandi kari kumera na hano hari akandi ahubwo tuje turate mugano nk'uko tuguteme turangiza kugutema turyamishe asige tumere tugira imigano. parce que bo se bara different jamale kono la parce que bara da fen jamaleti parce que bo si iran dalal si iran da to lampan dalal sa da fen bara jama asake bara jamati na tambito kantu ase mol dema pour que godo nati se que no si iran ti ase que no café mi wero ti ase que no laranti ise ko do soto no pour yebalu sa jim beta pierre la luom ngata na bo wa foma ay godo din awala se sol dala kan ne ke wa donc ndese fi kodo do soto ata fanunse kodo do soto ashobora kubona isa neza kumufasha nanje nazivanye mu migano kuko mwabyitegereje. Amazina ganje nitwa Hakizimana Peter mba mu omu Peter Hakizimana musin dura komino kono kisoro region kono su jamale ke bo kono la ise sezu de la ise sezu façon be do de la kono se fen jamale ke bola naziri yantebe zo mu rukure bazinyuma se sezu façon be do de la kono tabalol de la se fen kuden fana de la se eswa bolelta mais sani bo general be ke men sa tay fan kana ise bo firindelma il fana se godol surat bonaga magasente ku migano ye amazina yanje Tom Ben ku exe mota ko ka sate be baro la groupement artisanal bo baro akanaba na groupement kono nse sirangol dada nga tabalul dada nge sesul dada kasolu ko jarolu anin se dom roke tablo men anin plateau nim pagnelu wa to do tambita nin senna fengol dada bo abola echwa migano yo dukoresha twayikuraga mu cyuya ariko none sani la vita fa abon lam fa la sate to parce que sani del hangal bo bo seneka mu baturage uko natwe katara sani ma fo waati do la vita baro ke lam fa la bolel tukaja dukoresha iyacu migano ni aji be bola baro ku jamale ba kono parce que bon barata men bulu asul bele dema pour fesse baro soto nyamen na bon changement climat ning kono la mais de moro soto no anyama ise baro soto en même temps ise ibalu nya hananje bakagira undi murimo bakora byazatuma babona gasente ko gutuma babaho neza. be hadamadiŋol faŋal bata kanne surtout wulo kono mais ku kutaŋol bele je nse men fanan keno pour kenno wulo kanta men nse wulo kanta no ñamen na o anin nse men keno tum fanan nse wulo kanta anin nse fenso tongata fanan. Amazina yanje banyita Ndagijimana Robert ntomu Robert Ndagijimana mbe baro la organisation do kono membe intéressé li bu kunyala lio men soton kumboto ni habiti c'est li jikendo soton après c'est samba kampala magasin kon la c'est menke
c'est pour que libo la former pour ese li kendo bom olé mais ngalo assez dema pour que fen kuten sinima marcel kon e se godos to mendo John Basa Boss ndemu rogongi so de groupe olati tunga se commencé wotumo ndindima wotumo ata ndindima message me ndi ata fomta mul bayla bondi la wulokon luoma musu kilimbe mbulu ani ndindingulu mbelio de dakan ka waf mbogo do ke kan pour que ne dimbalu balundi ndingul beta ala école to mbërna li ko do wala ta ka ken ndingul la école karam ferel be salato akabari byo bibatunga kandi mfite n'abana bari mu mashuri ubwo nimwe mvanizo kumutangirira dufite mbol bembulu wulo ko la mais dol fa bele nchin ni alpate fa nan sitan ci dol ngitala nchin na luwashin dol bembulu na luwashin mbe munul gari le nyadi wulo ko la chat mo men pour que lio bo ci mulo ke pour que lio wolte mais nin tata fo wulo ko no ka wulo wo de la nyadi to mo me be men sem ase men crema wala kima boti wulo ko banko sta ale fo ke jani banko ko kan sta ale fo ke jani ke kandi astale fo ke banko be yirol jani folo ta tum betenne tun se ko nyale sade le yirido mandingol be stale fo be si jani parce que nat ata wulo stale fo na kandita fo ke kandi nyaado mama han kimal do nata se wulo bole kima bole ase wulo be jani ase wulo tinya parce que ngaji bele wulo ko la baro ase gris bale nat gokeje hasi hagasha ishamba rigahitarisha no kubwo ibyo kwagika mu ishamba tubona bifite ingorane ton bias kusuyame la pileti mbe baro la wulo kono ni wolo wulo to ma hinkati na janna libo vraiment FNL nati ni wolo mkimati parce que atani kima bom ni fata kima bodum be alon ne asa wulo tinyale ay na wulo la jamale tinya wala kindi bena akol kachala ne ajube 2009 kima jando ke depuis Luganda fokata awla ma hikala ne ajube encore 2010 kon encore adla fulof nam be jani donc ma hinka région kono tum parce que wato do sa jubere sa kele pour que fidolu fenke pour que kima kantala parce que wato stale fokata nyama parcelo do jani akono ni fa tata fo ni kima kembo jolonta lionu kono la ni tata fo ya afa ku lo ko le tata le fo sata kima bote koma ete futala surtout moto ni ko ma fele sata ta ka be koma parce que wulo be interdire ne be ko le yar ne pour ka jani parce que ma nyanjane la parce que ni ajibe ni wulo tata fo wulo janeta wulo kima mota na tata la bang hantel hon la kumbo mel wulo kono ibe se jani problème mo tin talbe tal fo ka jibe ka element di nyakut baro element di nyakutemma men se mo nafa kumbo sa kumbo lel musani parce que ndata sani fo ndal ta kumbo wala sani o kumbo wolu dafa mo bolel parce que wol ni folo totalu wol tekilindi parce que nyaji be sani ndalta kumba don nel baro la sani kumba folo parce que daha mo be sani talel parce que nyaji be kesin dingale be dalen sani o kesin be ni ci bo kala wala ko ne kima kaka ya pompe saja be sisio kala kumbo kono la mulul be se liyo bula se la kumbo e ila liyo be ferem ni pompe do mulul fana sala automatiquement ke ibe jele saja liyo be bula keta karal fuko yaji be le wo fime kesi do mandingo iba kala nyamen munul ni be commencé ta ala bola liyo maketa nyaato parce que salo woto mole kafu ko fendo be bantala membe meshandika salo woto mo kafu ko fendo be banta membe ibay ko to imeshandela
salo wotu mu ka ko ko dinde iba ibe kesho yele kanne ni kumboni yele dro ni pompe ne ka pompe dro isaje kumboni liir munun bebe ta bebe liyo bulala sele liyo ta anyama mengedi parce que ni ajube kumba doni ni sani mengeni kumba doni ni tala iliyo tala ni ajube ni ala lite je dro se kesho ni plateau sala to ni ajube sani jan jio sembola waro kam ime liyo sutano sani sani be kesho ni fermerale ka tuje fo liyo seken wa atome mbe kumba kutoni ni boka nyamen na nse na kumba koto mal fana ni bole no wonya mbe ni jale jang mbe yale jang na kumbolia tenten tumbe foloto kumbole tunu taka me tumbe li kendole sutangat me sani nse no kumbo menta sani wo kumbo menti kumba améliorer bari souffler ta pour que kumuren bay nsol tale pour na kum folo kumbol nse utiliser ndunse li kendo sutanto ani pompeni que kumurun bay ni be kumbo folo kumbo bola be ko la ni bi kumbol ise folo dalema ya wosa kumurin fenkele parce que salo ninde mo olenatema pre ise kumurin bay comme ni be menacé kan ni be lieu donc kan ise tar derne ise lieu nimbo satari imebum même anafani be se ko ni kumurin li jama soton kumbonendo nse matériel kendo utiliser comme nga kumurin bayra o mentunda fo karana na feni jani anina kumbol donc nin ka futa vraiment ni baro ken okan otumo sina jube ka vraiment ki mala silon se to male mengalo ameti nyaro ke bulo kono o mule li bola fen ibe nyantani kumur bayrani nyina ba wo ni wo be bula me wula kon lani janino surtout men be parko kono li bola o men so wula kon la janno ani ke suboni yirol be kasar oto li bolal be nyanta o kumur bayran o nyina le bawo abita kukan hawayeho gumbe menga kan wala jana sen baro sanse ken de sani libola tata sani fo sembo warata senelat ko seno tata akanga nyama donc soto wobe do yaka kurusha uriya wahinze kuko ikirere kitaba neza umusaruro ntiwabonetse ni tata fo tata kata libola fo kote ni tata labango sita labango fo ibe mendi marala iso marano akono ni tata sani ngaji be na suton do man din kolon tata sani fo kumba mu an nim fembe mu ni kata ya sene sani seno fo ngata tata suton no sani ngi fe malo ke fe ta fo ebe kumba mu an sembo dot motomandi ite me wo keno amazina yanje ni Torgisebura David mboka hano tomu Risebura David la nguluta kabaya sate to kisoro region kono ntumu libola leti o district ya Gisoro mais problème menti kumurin tumbe fa akane nit ata domoro nyini wala kono wala ken ngayir façon be tudu yuro bembulale comme gupion ani ibitrisa banana bembula avocado bembula ani café wo yuro be se kumurin tun nafale pour que domoro ke ila kumbol sin ila liyo sin tun delta ta ala dula janle to pour que dañi tun delta ke ta dula janne pour que domoro bari pompe ni utilisation ni tun sa kenole isafa wo kam ngayi jamatu yi façon de flambe kerne mento omu ama yonda wo iyo imaze gukora nata da femme enda donc subolu mardula kendol ngume nga ken nga kumuru nati jang pour café ni se firoke fasi dinanya nga folo men tutu ifirtale fe din ke gambi o beta kumurel ba café bembula banana bembula ani din kuten oto li bolal be nyanta o kumuru bayran o nyinale bawo abita kukan ibyo byose ko ibona n'umwanye kugira ngo umwanye nzawusarure neza nuko izi nzuki zirava muri uyu muzinga guri hano zikaja kwimya uwo mwanya ibyo byose bigatuma nabona ubuki buhagije kandi nkabona n'imbuto ziri kwera zihagije so inzuki zitariho ibi byose nabandi gukora ubusa
kumbo la baro kumbo se mol de male mono lu la maro kam na tari be bular ndulato dula kendo kam fen kuntal beker ne men senna wulotinya ni men yalon na ya bon dulato produit beker ni bon dulato wala ni ijolonto dulato abe fen ko mo wulindula sa banko tinyalo quoi mbe fen dol hanan ke kanna sene fen la ipa mirarin asawata anyato me abati nyakanne donc un seno kele no mawo produit ke na sene fen njendi Samvura Peter uyu Tomu Sambira Peter wo mpinga nifashisha men ke banko mention la sta no fe mention la ta ke na banko to imana yaremye ntabwo me engrais ta ke na kenakon adu me fe mention falani je mention na Simon Tinya ibimera byanje uru nurusenda se kano ni tabile ka dada ka traité ka dada ken na fengol pompeala pour tumbu mesengol ni fe mesengol kana Simon wotinyala ase fe mesengol dol faale comme baba olu bon mais nata sia ta fana ase Simon fana faale parce que asta nata fana Simon ngana comme awo kando memman kando nata ta se kandile o kando dum fana manyi Simon la afelenti dan umu oko yirole munde afana asekele ka fana dada pour que akesi mal zaka pour que to toilette ko no ni akadi chata bi ka ke bidon ko no inkari afana chata bi ni ata bi ya ke bidon ko no après ça que si mal le no tum muri iki kigerikani ase Simon sembo warandile gufuhiriza imyaka wa organic c'est Simon sembo warandile amaganga cyangwa inkari izi ni tala fo que litre lulu mo sira kon ndangiza icyo ubu ngiye gufata ibindi bimera bikora umuti wo gufuhirira imyaka chakuntule yanyami mbivanga vange fen dinje kanjam ça commencé lumu hoko le ngiye gukurikizaho ani mandinje jambo ya mapapari ani lumoro koro ko fito yumurukuruko ani inse jabo fana don lim fara kan no teje inse sam fana fito don din keje wo sebi kan ko mata fa nyame ron so wo mule pour watolu kerengulu bo tum fe mesending dama bo solo o fa solo fa pour men sena ke si mangotinya o fa solo fa a se fe mesending dama le fa se kano so fe tabia kono isa aka kono pour ka ke je ila fe mesendulu ke po ifa ala sa be ka kono jele byose ngiye kubitereramo ubu igisigaye sajube sta center fanan ke je yo fanan ke je be mule pour que sene fe sembo diala tata fe mission kanafa
parce que bu to fanan kala pour o besetu ciment fitola le pour tumbo mesol kana adam parce que bu to fanan aso kurang le nyinya pour tumbo men dilala si dio fanan nyinen ka kala parce que dio be fenne nyinya la sulone la pour kata ase sembo soto nyamen umuntu abona uko yabikamura ubu bon c'est ça data unno pour gasinin kanabo aytu dum projet le pour ayta fo titane nani pour fo asije le manyamena keke posongo ukaba ukoze umuti wo gufuhirira ibimera wa organic. Amazina yanje ndi Joshua Harela mbe Peter Harela réserve le kono bar mbe baro la association le kolamento omu plantation de café dans les montagnes Gorilla ko mbe baro la association le kolamento omu plantation de café Gorilla montagne wo organisation be café sénégalais c'est-à-dire produit kuten wala kendi continue ta kemu wakilindi keseno ke satarima engrais kala na jele mo menbe engrais ta kan ke kele kenala borom jamal be bulu o folo nta ni budula men senala kumuri li bolal be damena donc ni kumuri ta dani la c'est sale ku do monti pourquoi engrais toninu nafa bela nduna banko na de daran cyo narebye organic pesticides nanga chemicals banziza murareba nkitaka ryacu urwezo rugumamo rwezo ni engrais ni yak banko la sanji kili sa feyale ni engrais ni yak assez fonctionner 5 kg ndone kon sans coûter donc il est satisfait assez doyale engrais menu yalo ntiwawul be idada kan idale kole ntele fero sotonne fero mengalo nsenna engrais dada no nseke na simawla imena simawl tinya fana sani ntel mallafi kita mangajen la kita engrais kutungul sanje na fi me traditionnel ada ID simawl fana ne mu ñi ci bolete parce que da ñi ci bolé woni ci bone ñi sol la domro wala ci kafu kedada nsol be kafu ho kar sabakon turagarunda n'ibyatsi byose byo zirishaga byose turafata turarunda hamwe ubwo rero byamaraho nk'amezi 3 bibaga bimajiye kuhinduka itaka nk'iri none rero bambanyo amakomi banko be nyame ubwo tukaza prense ñi ci surman nati yani mbu uto nsewol ma año ola tukabivanga mbe nsewol ma año ola wonya ning kurate ma ala ño ola nsa dala biti ñamol tugatwikira twamara gutwikira nsa bula no holo okun hula wala sabakon fi mere daare ngo baro idi o baro simple yarne e pin hawla baro le mo hana organic yibi byicira burambese kuyikora mbese nani nkagutya atene wodo to kilin nali yakalla sene fe wala o sene fe wata anyatol o kamal hajuta ankrella soko hen kute basanga iboneye nta nabindi bidagara byo washiramo Pierre nyabal nyama kendol be ni nyamo ni se banko feyale kafune bash ton kan yirndin kalamani nella ni nga soso nin kati après se yorondo keteti café senola ni nyamo ni ke sene banko kan donc la soto fin c'est sia nyamo mesen ni même asen o fana kafu banko donc nyamo ni assez sumaya mutale banko kan yiri lokota kandi ifumbiro rikagumamo
n'ubundi ibi byatsi bituyamba amazi akaguma mu butaka. Ubwo rero warasasiye hakaza nale nyamo biti akuna no atara jibana jiyo be bonka nyamo lek aso nya banko mutale purunga banko men kamare asa mutale pura kana ka riri ataka riri munsi y'ibyatsi ridatemba izuba ryinshi ni tirmo sita nyamo nin sera sumaya continue mutale yiro jijama be kotola puri seme Dom Henry Mutabazilet. Mbel kisoro wula kon lale sarstaga. Jan kisoro sate kono ani ONG. Mbe mo ol demakane pour que wumbe kunya kelog. Mbe demakane ke yiro tutu. Turo dikele pour ye tutu we ala nan kilaye ya kel kenal. Yiro tutu o nafa balle parce que assez il a soto fin le kafunda. Assez banko fana munafa bamba. Sénégal be yirdi soton kan men dikela dolu pour ila kena kanala mengala banko sam mutara domu mo terera ho Francis me ne sate mu kinsisi mo hendra comité kono sani comme climat changeta parce que ntel me soto ke comme un holoto benyame nte di jama sandi jama soto la pili mo le jang chenne banko arosele de mun ku be kerim bi même be mbatare parce que nta atale fo ngayirol tutu nakena lam fela mais dol ma kele kena lam fela atale fo kata pour que banko kale pour akana déplacer sani wo yirol tata fe ben de mala parce que nta atale fo wo yirol ben de mari so so wol tata fo yelta wala bi fironi ndol ken tata labang sel lo ofang soto tata tum men fo yirol be tata so tata fengen tata labang nga fitol soto pour fito wol fan seta pour que banko dema sa banko tata fa ay sembo soto da sa ñu fo café bembulu banan yirol be kerine men seta pour que be en dema balwo karayal yata nyaaji be yirol be star arandine wol mu aronosileti e kariana gunku la nga yiro wol tutu ke ara parce que assez ye banko le kale nim fo ñobe tela ci banko le kale pour que kanana obonde na kenakon tomato fana be kering comme mur fana be je parce que wo yiro wol fito men be jolo nana firolu wol be ke kan engrais le tin ciment ko tola donc ni ciment be sembo soto kan certainement engrais sans kakala gorero ichatumye nshira wala ken ngani pepinière ning créé at omu Joshua la pépinière menga lo abu continuer la pour que yildim fin dina café sénégal parce que yildim fin lu ise dubenati sansa yil tout là ise wo yiro wol dingul kati comme passifleur dingul bare assez banko fanan sambo kalele quoi yilding dol felenti c'est menu utiliser pépinière nin kono wo yilding to omu kariyanda dralete kariyandura ni igiti ciza kiyamba mu kariyandra mu yir kendo ti mense sisio fourne wol mu gupionnet in donnin mu gupionnet ise sénégal demale kumuri mi men fanan bul tata femme enta kumuri se dañi ni nala pour que li kendo di ni kulu donnin mu fenileti ou bien jacquier c'est tout mbusol kon la après si di ani sumaya sansan ko tuzishira mu buvera tugahereza abahinzi bakaja babona hibibuto byo kurya kayi ukazana n'igicucu mu mwanyi ubwo iki giti mureba cyo tuzanye hano niho turenda ngani yiri nati jang pour kanyita ni mu on la situtu nyame kungura ubwenge aba bantu bo tugihaye ingero yo tugiteramo so barka wakoze ubwo rero igikuru memu kolmati ni be yiro ni tutula
ani dinko sintumo be men bon la dinko nin kono yala ni karana dinko nin koto banko ni yola ni kote do banko kunto tani ngakuli med umatani sembetora nim parata ironi tutula nte banko kunto banko ni sole folo dinko kono ubwo twaje gutera amagati kacu rira fumbire rira taka ryo hejuru tukarishira mu niryo tumanza muco nuko tugatera après sena ironi tutwaka janni be banko janni be dinko ni fanela banko karanda na banko ni ubwo tukareba na rira ngoke dinko ni kono nte dinka janjama bani tala donc banko ni be sembo bala après ça aro jiokala ngabula ayme rero tukagisukirira amazi nuko tukakirekera mu mbera yacu wulo la tinya abe kole anati kan tel sate mo olma ani unna wula kono fengo ninya baro kenya onkan nyenna londol kafu asende ma nyenna wulo kanta nsa nafa hanan soto sini o nafa men sen tel fanan ndigul nafa sini ani mamaringul Embe ya jejal ya jeni mugorol nyana siri gotai ya ayi embe ya jejal ya jeni mugorol nyana siri gotai ya somebody kwiyiti ikwiyizo ngaji hamwe n'intare ikwiyizo nkobe hamwe n'imigano ikwiyizo ngaji hamwe n'intare ikwiyizo nkobe hamwe n'imigano ikwiyizo ngaji hamwe n'intare ikwiye imigano hamwe n'inkobe ikwiye imitiba hamwe n'inzuki ikwiye abarinzi n'abakerarugendo ayihembewe hembe yaje ryari yaje nimugoroba sanyura zirigota iya ayihembewe hembe yaje ryari yaje nimugoroba inyana zirigota iya na mirian kono ale filmo ni jubele ku jamale sanseta akono wala kendi filmo ni kon lala français baro do soton neje pour sini comme français mun fan nafa maintenant nsenim fo mba dingoliya nkananna cocano jama bula fana men se faire que ngendingulu karandi bari bide nse kukutol fana mutale menu yalo sinin me bata kono ni wolumu bosenoti oketa abula ritutola oketa abula nje an fan jen engrais min dada kan pour sini me torna kono woto nin kafuta nyita anyi ola nsenna banko iri wandille anyama pour sini mfaransi nafa suton banko to nyame